Di mo lang. Ako kasi tumingin. Encode mo na lang. Lock brand new. O, yours na rin to, Kit. Padipin na ako, Kit. 2 items na, ha? Ma'am Kit. Ma'am Kit. Kit Raisha. Ma'am Kit Raisha. For 2 items na, sis. Dipi ka na. Okay, and then, mine cute. Simon Lan. Padipin na rin ako, Ma'am Simon Lan. Okay, ma'am. Saan mag-DP? Ma'am Kit, send ni admin. Wait lang po, ha? Send po ni admin. Ay, nasend na pala ni admin, sis, sa PM. Pakicheck, ha? At si ano din, ha? Cute. Simon Lan. Simon Lan, cute. Okay, padipin na rin ako, Miss Simon Lan. Ay, ang ganda. Oh. Ano to, XL? Ribbon yan, ribbon. XL Ay, yan. ano to, ano? Delilah. Oo, Delilah yan. Okay, next natin. Ma'am, napakaganda. Oh, grabe. Grabe to, sis. Anim na, be? Oo. Marmela. Large. Pa-code ako dito, kulay. Large. Code nito, kulay. Okay, Miss Samera Ali, isi-send po ni admin yung mode of payment mga sis, ha, kapag may namay na po. Okay, ipipm yung mode of payment kapag may namay na po. Okay na? Okay, mine muna sis. Ipipm ni admin kapag may namay na. Isa. Ma'am Marilu, wala kang comment sa brand new. Brand new wala. Wala po sa brand new comment mo. Baka na-spam. Pasuyo po. Ganun. Oo. Ano code? Cream? Cream. Miss Ann Marquez, code cream. Kulay. Kulay natin kay Miss Dolly Doll. Ay, lock daw, Miss Rin Kapinting. Meron na yan. 250 yung kanis, ano? Meron na si Miss Rin, te. Miss Rin Kapintin. Meron na. Yours na to, lock kulay. Lock kulay, Miss Rin. Next natin. Ay, taray na ito. Ang ganda, oh. B kulay yan, ah. Yarn. Hawak mo. Kulay code. Okay, medium to sis. Medium. Pa-code board, ah. Ganyan siya. Brand new, be? Code board, ah. Hindi. Cream yan, an. Yung brand yun dito. Tsaka yung cute. Tsaka yung design ba yun? Ano yung kay? Wala akong ano ng cute tsaka design. Okay, sis, small, medium, garterize. Pa-code ako dito, brown. Code brown. Ito, sis, para siyang nire-ribbon. Cute tsaka yung design. Meron ka? Cute kay Simon. Simon, dete. Alin? Cute. Wait lang. Cute. Oo nga, Simon lang. Miss Simon Ay, lang. Kit, okay na yun, Simon. Alin? Miss Simon lang. Yours na. Simon, L-A-N-N-E. L. A-N-N-E. Oo, cute. Tapos yung design, 200 lang yun. Yung design te meron. wait lang. Ay, meron ka? Sino nga dun sa design? Di nasulat mga sis. Wait lang. Code design. Si ano ata yan? 2 items. Sino yung dalawa yung tape dyan? Si Kit? Si Kit. Hindi, brand new sa kanya, tsaka yung Ah. ano eh. Ito. An- Yung XL. Sino pa ano mo, te? May pending ka? Wait lang. Delilah. Hindi. May DP na yun. 500. Borda. Okay, code Borda, Ma'am Lilia. Pagaduan. Padipin na ako, Ma'am Lilia. Sino yung Lerma? Lerma. Ma'am Lilia, pa De down Leon. payment. Ha? Lerma de Leon nag-send sa akin. Baka yun yun. Lerma. Wait lang. Kaso hindi ko naman siya sinisendan. Oh? Oo. Lerma de Leon. Printed
printed yun. Printed. Ah, okay. Printed B. Lerma de Leon. Printed. Ma'am Lerma, are you there? At least 200 ka mo kung isa lang imo. Pero chinat ko na. Sino? Normal, sandaan. Yung kay Kit, brand new at saka, ito, ang isa. Ate Lilia ha, Pagaduan. Okay, Ma'am Lilia, Pagadu. Okay na, nasulat mo na to. Lerma de Leon. Printed 200. Lerma. Okay, next natin sis. Last 5 na lang tong, last 10 na lang tong long sleeves ko. Dito na ako sa strappy. Sis, medium size to garterize. Code na to, star. Medium garterize, pa-code star. Ma'am Lerma, additional DP. 200 DP if one item. 200 DP sis. Okay, sis Zara